Annyeonghaseyo 여러분. Pada video kali ini Makosem akan membahas EPS topik listening bab 43 serta wakjang yonsep latihan tambahan. Langsung saja kita bahas 여러분. Untuk perintah nomor 1 sampai nomor 2, 질문을 듣고. Dengarkanlah pertanyaannya lalu 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada kaitan dengan isi yang telah Anda dengarkan. Langsung saja kita play untuk audionya. 43과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오전에 무슨 작업을 했어요? 벽돌을 옮겼어요. 다시 들으십시오. 오전에 무슨 작업을 했어요? 벽돌을 옮겼어요. Nah, untuk nomor 1 ini kan gambar-gambar aja yang muncul ya. Maka kita harus tahu bahwa ketika kita mendengarkan audionya, Anda hanya fokus ke nama benda yang muncul. Karena itu ya, Yorobun caranya. Nah, tadi terdengar ada kata 벽돌, batu, bata, Yorobun. Maka 정답은 1번. Arti secara keseluruhan, si perempuan bertanya, 오전에, pada pagi hari, 무슨 작업을 했어요? Anda telah bekerja apa? Kemudian si laki-laki menjawab, 벽돌을 옮겼어요. 옮겼어요. Saya telah memindah 벽돌, batu bata. Oke, next untuk nomor 2. 상품을 포장해 놓았어요? 네, 포장해 놓았어요. 상품을 포장해 놓았어요? 네, 포장해 놓았어요. 상품을 포장해 놓았어요. Apakah Anda telah mengepak 상품 produknya? Jadi 포장해 dari kata 포장하다, mengepak. 상품을 포장해 놓았어요. Apakah Anda telah mengepak produknya? 네, 포장해 놓았어요. Saya telah mengepaknya. Nah, untuk gambar nomor 2 kita fokus ke kata kerjanya ya kalau ini. Karena kan ini kata kerjanya berbeda-beda ya. Nah, kata kerja yang muncul adalah 포장하다, membungkus, mengepak. 정답은 2번입니다. Kalau gambar nomor 2 itu sedang memasukkan, 여러분, memasukkan itu 담다 atau nota. Kalau gambar nomor 1 itu sedang memasukkan ya, memasukkan itu 담다 atau nota. Opsi ketiga itu memilah-milah, menggolong-golongkan, mengklasifikasikan. 분류하다. Opsi kelima itu mengikat. Mengikat adalah mukta. Oke, untuk nomor 3 sampai nomor 4, 질문을 듣고, dengarkanlah pertanyaannya lalu 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang tepat. 3번, nomor 3. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 상품은 모두 분류해 놓았어요? 상품은 모두 분류해 놓았어요? 상품은 produknya modu semuanya 분류해 놓았어요. Sudah dikelompokkan, sudah digolong-golongkan. Kata kuncinya adalah di kata 분류해 놓았어요. Sudah dikelompokkan. Nah, kalau kita ditanya sudah dikelompokkan, nih, jawaban yang paling tepat yang mana? Opsi pertama, 아니요, belum, atau tidak, 분류했어요, telah saya kelompokkan. Maka nomor 1 salah ya. Kalau telah saya kelompokkan harusnya bukan 아니요 tapi 네. Opsi kedua, 네, 벌써 해 놓았어요. 네, ya, 벌써 itu artinya sudah. 네, 벌써 해 놓았어요. Ya, sudah saya lakukan. Nah, sudah saya lakukan itu maksudnya di sini sudah saya kelompokkan. Maka ini ya jawabannya. 분류해 놓았어요? Sudah Anda golongkan? 네, 벌써 해 놓았어요. Ya, sudah saya kelompokkan. Opsi ketiga, 네, ya, 아직 안 했을 거예요. 거예요 di sini artinya sepertinya ya. 아직 안 했을 거예요. 아직 jika diikuti bentuk negatif artinya belum. Maka 아직 안 itu artinya belum. Jadi 네, 아직 안 했을 거예요. Ya, sepertinya belum melakukannya. Maka nomor 3 juga salah.
Kalau belum melakukan harusnya 아니요. Option keempat, 아니요. 분류해 놓았어요. Oh tidak atau oh belum. 분류해 놓았어요. Telah saya kelompokkan. Kalau telah saya kelompokkan harusnya bukan 아니요 tetapi 네. Maka jawaban yang tepat adalah 2번. 네, 벌써 해 놓았어요. Ya, telah saya kelompokkan. 4번. 4번. 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요. 공사장에서 di tempat konstruksi. 땅을 파는 작업, pekerjaan menggali tanah. 끝났지요, telah selesaikan. Kata kuncinya di kata 끝났지요, telah selesaikan, gitu ya. Jadi telah selesaikan. 땅을 파는 작업, pekerjaan menggali tanah. 공사장에서 di tempat konstruksi. Tetapi kata kunci di soal nomor 4 ini adalah 끝났지요, telah selesaikan. Ketika kita ditanya telah selesaikan, opsi pertama 글쎄요, entahlah. 확인해 볼게요, saya akan coba mengeceknya. 확인하다 itu mengecek, 해보다 itu coba, 릴게요 akan. Maka 글쎄요, entahlah. 확인해 볼게요, saya akan mencoba mengeceknya. Inilah jawabannya ya, 여러분. Kalau opsi kedua, 아니요, oh tidak. 벌써, sudah, 끝났어요, sudah selesai. Kalau sudah selesai harusnya 네. Maka nomor 2 itu salah karena 아니요. Yang opsi ketiga, 그럼요, tentu saja. 땅을 파고 있어요. 고 있어요 itu rumus sedang. 땅을 파고 있어요, sedang menggali tanah. Kalau sedang menggali tanah itu berarti kan belum selesai kan? Maka 그럼요, tentu saja saya sedang menggali tanah. Salah ya. Kalau tentu saja harusnya sudah selesai. Ini malah sedang. Opsi keempat, 네, 이제 시작할 거예요. Ya, 이제 sekarang 시작할 거예요, akan memulainya. Kalau akan memulai berarti belum selesai. Harusnya bukan 네 tetapi 아니요. Oke, maka 정답은 1번. 끝났지요? Sudah selesai kan? 글쎄요, entahlah. 확인해 볼게요, saya akan mencoba mengeceknya. Oke, next, nomor 5. Nomor 5, ini adalah berupa soal cerita ya. 이야기를 듣고, dengarkanlah ceritanya lalu. 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang tepat pada pertanyaannya. Pertanyaannya, 앞으로 해야 할 작업이 아닌 것은 무엇입니까? Apa pekerjaan yang tidak harus dilakukan untuk kedepannya? Yang tidak harus ya, 여러분. 1번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이제 거푸집 설치 작업이 끝났으니까 철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. A조는 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. 그리고 강 반장님은 콘크리트 좀 확인해 주세요. 강 반장님, 레미콘은 이미 들어왔지요? Kita ulang ya. 이제 거푸집 설치 작업이 끝났으니까 철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. A조는 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. 그리고 강 반장님은 콘크리트 좀 확인해 주세요. 강 반장님, 레미콘은 이미 들어왔지요? Oke, di kalimat paling awal, 이제 sekarang 거푸집 설치 작업이 끝났으니까. 끝났으니까 karena telah selesai. 작업 pekerjaan, 설치 memasang, 거푸집 베키스팅. Nah, karena di sini ada kata karena sekarang telah selesai pekerjaan memasang 베키스팅. Karena telah selesai, ada kata karena telah selesai berarti ini tidak perlu lagi dilakukan ya. Maka 정답은 2번입니다. 거푸집 설치. Yang tidak harus dilakukan adalah 거푸집 설치. Kenapa? 왜? 끝났으니까. Karena telah selesai. Nah, kemudian kalimat berikutnya.
철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. Nah, sijakhagessemnida itu kan artinya akan memulai ya. Akan memulai pekerjaan apa? Konkrete tasol. Menuang cairan cor. Itu di option keempat. Gua dan colken corip jakob. Pekerjaan merakit besi beton ada di option pertama. Jadi option pertama dan option keempat itu baru sijakhagessemnida akan dimulai. Maka itu harus dilakukan, maka bukan. Berikutnya, A조는 tim A 철근 3층으로 옮겨 놓으세요. 옮겨 놓으세요. silahkan memindahkan 철근 besi beton 3층으로 ke lantai 3. Ini di option tidak ada ya. Kalimat berikutnya, 그리고 lalu 강 반장님은 Pak Mandor Kang 콘크리트 좀 확인해 주세요. 확인해 주세요. Tolong dicek. 콘크리트, cairan cornya. Tolong dicek. Itu berarti harus masih dilakukan ya. Ini ada di option ketiga ya. 콘크리트 확인해. Maka yang tidak harus dilakukan adalah yang nomor 2 ya 여러분. Karena senika kayak gitu ya. Untuk latihan tambahan, 대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Dengarkanlah percakapannya, lalu pilihlah jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaannya, 남자는 si laki-laki 주말 저녁에 pada petang hari di akhir pekan 무엇을 하겠습니까? Akan melakukan apa? 리안 씨, 주말에 우리 집에서 집들이를 하는데 올 수 있어요? 몇 시에 해요? 저녁 시간은 괜찮은데 낮에는 친구와 등산 약속이 있어요. 저녁 식사를 할 거니까 7시까지 오면 돼요. 리안 씨, 주말에 우리 집에서 집들이를 하는데 올 수 있어요? 몇 시에 해요? 저녁 시간은 괜찮은데 낮에는 친구와 등산 약속이 있어요. 저녁 식사를 할 거니까 7시까지 오면 돼요. Kita ulang lagi ya. 리안 씨, 주말에 우리 집에서 집들이를 하는데 올 수 있어요? 몇 시에 해요? 저녁 시간은 괜찮은데 낮에는 친구와 등산 약속이 있어요. 저녁 식사를 할 거니까 7시까지 오면 돼요. Si perempuan berkata, Rian si Mas Rian, 주말에 pada akhir pekan, 우리 집에서 di rumah kami 집들이를 하는데 akan mengadakan syukuran rumah. 올 수 있어요? Bisakah datang? Kemudian Rian berkata, 몇 시에 해요? Diadakannya jam berapa? 저녁에는 pada petang hari, 괜찮은데 saya tidak masalah. Jadi bisa ya pada petang hari. 저녁에는 pada petang harinya, 괜찮은데 saya tidak masalah. Maka pada petang harinya itu dia nggak masalah, alias dia bisa, alias dia free. Maka 주말 저녁에 pada petang hari di akhir pekan, 무엇을 하겠습니까? 친구 집들이에 갑니다. Akan pergi ke syukuran rumahnya teman. Nih, baru yang 낮에는 pada siang harinya 친구와 등산 약속이 있어요. Ada janjian naik gunung dengan teman. Itu di siang harinya ya. Kalau petang harinya dia pergi ke syukuran rumahnya teman. Oke. Jadi ketika kita mengerjakan soal listening juga yang penting kita mengambil informasi dari yang ditanyakan. Cukup sampai di situ ya 여러분. 네, 여기까지 끝났습니다. 감사합니다. Semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada video-video saya berikutnya. Annyeong, 감사합니다.